Hello everyone, মই Along কৈছে. Before we start our video, মই একটা কথা ক'বলৈ মন তাহাতো ইটো ব্লগ দে মহান ট্ৰী হাউচ আৰু হোৱাইট ক্ৰছ দে worship কৰিবলৈ যাবলৈ আছে. With Tushi and his team to clarify God creation. Come, let's all watch together. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly Praise the Lord. there's the soul for Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, Hi. বেছি খুশি পাইছে এটা ৰাস্তা পहुंचे আছে আৰু সব মানুহ বেছি টক আছে বুলিবি ইছুৰ কাৰণে চাই কিনা ইছুৰ লগা নাম মহিমা কৰিব না মন ডাঙৰ কৰি নাহে আছে তাহান বি মই সব মিলি কিনা এইটো মাউণ্টেন পৰা ডিমাপুৰ পৰা দেখি আছে না ডিমাপুৰ চিটি না তো আমি গান তাতে চাই কিনা মাউণ্টেন পৰা ডিমাপুৰ কাৰণে প্ৰে কৰি দিব মাউণ্টেন পৰা ডিমাপুৰ কিমানজন দুখ আছে বেমাৰ আছে সব মানুহ কাৰণে আমি গান প্ৰে কৰি দি বুলি মন দণ্ডি যা আছে সব মানুহ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি না একচেপ্ট কৰিবি দেই প্ৰাৰ্থনাটো থেংক ইউ Sina gua. ana ana Udah di jauh lesa. নাই ফলি ভাই যাব দুটা দিয়ে ছিল ওই Hello. Mai nokobi. Kandan jat asile. Aya. Tongji si tree house do. Dia tree house sabode. Kine ase. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi apila kamu thanks. Hallelujah. Thank you Father. Uban na nga sangale. Hallelujah. Hanan yang yung kasadam. Tamunin ta na. Isura itu dunia kiman sundar banaise sabi Dimapur ase de itu jumu laga mountain di jagina Dimapur ini dekhi boli pare ase different sound. For you
Praise the Lord. Isu ke bishi dhanyawad di ase. Ekta revival de jagana 18 guri thaka time de ama ekjon bara koi dekise. Kana ekta request kuri ase na. Itu karne ami kan worship team aji dia Isur laga nam mahima koribole karne aigena ase. To ama karne itu kana to ami kan kai dibo. Aro ama karne nohoy holibe ami kan worship team sob para itu kana to kabuli dibole ase. Aro kiman jon biswasi manu kan ase. Itu प्रार्थना korigina itu kana to huni bode guna itu bi koi ase. Thank you. God is good all the time. God is good. 우리 아미 속을 자고 우리 아미 속을 자고 우리 아미 속을 자고 우리 아미 속을 자고 잠잠 아미 tum이 솔로고 속을 자고 잠잠 아미 tum이 솔로고 속을 자고 가나구리 아미 속을 자고 가나구리 아미 속을 자고 가나구리 아미 속을 자고 가나구리 아미 속을 자고 잠잠 아미 tum이 솔로고 속을 자고 잠잠 아미 tum이 솔로고 속을 자고 나치 아미 속을 자고 나치 아미 속을 So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and breathe. Isur laga kam koidam. 아미간 크로스도 봉지시도 크로스도 다대야세. 이데아 크로스 봉지시대 아이비 사보 크로스도 모간 섭. धन्यवाद यासे प्रार्थना कोइना रुखाना सिना आमी खान वर्शिप टीम आजि एतेगना पुजिसे आमी खान साइ सिगुलिदो दिमापुर सिटी दिखि आसे आरो इतिया आमी खान थागादो जुम्मु आसे
Jumu mountain de ami nga sop dikhi ase cross bi ase aru tree house bi ase etu karne achi ati agina isur laga nam mahima koribole ase kana ekta bora biswasi manu sop ki mon tangor kori dibuli mon ase re दुनिया में कोने कोने में गुज रहा है यीशु का नाम किस्सा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया नागालैंड में कोने कोने में गुज रहा है यीशु का नाम किस्सा प्यारा यीशु का नाम Hallelujah. Dimapur में कोने कोने में गुज रहा यीशु का नाम किस्सा प्यारा यीशु का नाम dimapur में हालेलुया जुम्मू में कोने कोने यीशु का नाम किस्सा प्यारा यीशु का नाम जुम्मू में हालेलुया dimapur में कोने कोने में गुज रहा यीशु का नाम किस्सा प्यारा यीशु का नाम dimapur में हालेलुया धन्यवाद थियासले আৰু আমি গান এতিয়া প্ৰাৰ্থনা একটা কৰি দিব দেই এতিয়া আমি গান চাই শিগুলি তো ক্ৰছ ডাঙৰ একটা দেখি আছে এইটো ক্ৰছটো আমি গান এতিয়া কিনা ঈশ্বৰ তোক পাই কিনা আমি গান লগা বাপ কাৰণে ঈশ্বৰটো আমি গান ৰিচিভ কৰিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰ এইটো ক্ৰছ দি যাইছে এইটো কাৰণে আমি গান ৱৰ্শ্বিপ টিমটো আছে আহি কিনা ঈশ্বৰৰ ক্ৰছটি মৰাটো ইয়াত আহি কিনা আমি গান বি ইয়াতে কিনা ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছে আৰু আমি সব মিলি কিনা একটা প্ৰাৰ্থনা কৰিব এইটো ক্ৰছটি কিমান জন আহে সবকে আশীষ কৰিবলৈ দিবি দেই মানে আমি সব একটা হাত উঠাই কিনা প্ৰে কৰি দিব দেই প্ৰেজ দ্য লৰ্ড সবকে আশীষ কৰি দিবি আত্মা দি প্লিজ কৰি দিবি সবকে প্লিজ কৰি দিবি আমি কাল না ট্রিপ তো এতে খতম হব ব্রাদার টুশি আৰু তাহাঁতৰ টিমকে মই বেছি থেংকছ কৰি আছে আৰু মই বেছি ব্লেছ হৈছে তাহাঁতে এইটো ট্ৰিপতে যাওঁ এণ্ড ফাইনেলি ব্ৰাদাৰ টকা কিবি বেছি থেংকছ কৰি আছে তালা ড্ৰোন ফুটেজ আমি চলাব দিয়াতো ড্ৰোন লা ভিডিঅ'টো অৰিজিনেল চাব মন আছে বুলি মই তালা চেনেল মোলা লিংক দিয়ে ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়ে দি আছে এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং see you in the next video. God bless.
Thank